खुलुमखा स्रांचति नाय तंगनाय हासे हाने लोकरनो जोंतिनि हायनो हाय कगलामो आचुक लाजावखा लोकर सालब्रुमनो सोशल मीडिया फेलका हांका के नो नुगुइ मानो तामतै ताबो सोशल मीडिया तंखलाजा यासा फासिंगो बाधा कतनि जतनसिलाय कटर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी तेयासा फासिंग त्रिपुरानि बुबाग्रा बाय संसाजा तिप्रा मथा कनि बदलनो हापांगा आचुकजा बाय केसिं हापां खाजा हायापनो सोशल मीडिया फेलका हांके कनि बदलनि बिसिंगनो कासेतै काइसनो यासि खिचिक लाइमनि यारें लाइमनि कक खुरसा लाइमनि यासि सलाइमनि फानफुनक लाइमनि मुजागै दङ एडिसि चों मारि गरिखा तै तालथाम ताल बसि तंसो आबनि बिसिंगनो फानसेलाजा यासा फाचिंगो दङ अपोजिशन पार्टी वो सीपीआईएम कांग्रेस तै हापांगो दङ बीजेपी आईपीएफटी तिप्रा मथा हापां हायापनो तामनि बागै ओ केसे केरे गोबां बरंथानि गोबां सुमुं अ सुमुंरावनै फिलमं तैनो लोकर तिनि अ कगलाम आनि याग्रा ग्लाबखा साबतं लोकर दुतन जत्तन सिनिबायना बंखा 24 रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएंसी नि MLA बरमगनां रंजित देबबर्मा सर ननो लामसुगो तिनि कगलामो सर नुगि मांखाना थानाय सानै सालताम सका जेटा आगरतला रविंद्र भवन पुष्कांगो बीजेपी स्वरंगछाती मोर्चानि कहा कतर कथुमु पांदाते बदल हामानि पांदाबो आरोनि जेटा जेरो बीजेपी नि यावो सागो याग्रनाय बरकनो टक बकुर बॉलर खुक्ति खुंनाय हने जेटा ओपनली तिप्रा हास्तिनि तिप्रासा हामकाय मंत्री विकास देबबर्मा साका आबनि यागुलो नं खरसा तिप्रा मथनि MLA तिप्रा मथनि बखातै जेटा गोबांमा MDC EM रो गोबांमा कफि रका वाइटिए मिसिंग रो कफि रका फियाबा बीजेपी नि ताबो बरमगनां मंत्री विकास देबबर्मा साइतंग बो पार्टिकुलर खरकसा पार्टी नो मुखमानि गरै बद गुंडा थेमलामने कख साव ताम सानाय सराबनतै आनि कखा आदिननि जे 13 तारिखनि जे बासन आबना आं नायखा এবং সোশ্যাল মিডিয়াও খুব ভাইরাল লুখা একজন লোকু বাই চংজাক আদম বা প্রতিনিধি বা MLA ফানো হিন্দি বজে আনপার্লামেন্টারি ওয়ার্ড এবং সংবিধান যত রায়দান মানি সময় তাংমানি পরেব এবং ক্যাবিনেট মিনিস্টার নমানি পরেব অমতে কক বসাইমেয়া আবনি বাগিন বিরোধী দলনি নেতা অজামা জিতেন্দ্র চৌধুরী বছাকা যে বন মন্ত্রিসভা হইতে বরখাস্ত খাইনানি বাগै नायनायदि त्रिपुरा राज्योआव जे ताबुं जे हालतुं फ्लामानि जुदि जों रेगै फायगा हिंगाखाय जों नुगो बीजेपी नि खरता मंत्री नि ककनो तुइनो ताबो त्रिपुरा हाव तुंलायजाक गोबांमा जागाव बलायलायजाक उंलाय दङ विशेष कइरा निनि ताकाजला जंपुजला खमुलुं मान्दाय বা আমতে পার্টিকুলার তাই কয়েকটা জায়গাও যে সমস্ত ঘটনা যে গঠিত মানে আবো বনি উস্কানিবে নমিত যেমন মুখ্যমন্ত্রী শাখা বক ডাইরেক্ট মুং সায়াপানো কই শাখা আকার ইঙ্গিতের বসাও যে সিপিএম নি আরনি যে আগিনি যে সিপিএম তংই যে ফাইনে রক বরক যে সিপিএম যে বাবে গুন্ডাগিরি খাইকা আগো খাইকা অবর বড় রং তাবো অর মঠাওয়া হাবই যে গুন্ডাগিরি খাইতাম অক চিফ মিনিস্টার কিন্তু আকার ইঙ্গিতরে সাকা গোबांबा জায়গা বাসনা নব সাকা হেগাকাই আংবনো সানানি নাयो বরমগনাং চিফ মিনিস্টার ন নং যে কক সাও যে সিপিএম নি বড় রক টিপ্রামতা হাবই মতে খায় আংবনো সাং পয়লা সাও নিনি লগি সাল বুরুম বুরুম তংনাই বিপিন দেববর্মা যেটা বিজেপি নি স্টেট কমিটি জেনারেল সেক্রেটারি बिनि बैकग्राउंड नों चेरी नायगारनि बबो रनि फाइका ब राजनीतिक दलनि फाइका बत TSU এবং TYF नि एक समय नेता तंगमानि এবং সিপিএম नि समय ब कलेज अफ मोस्टन खाइका এবং TSF खाइने रंग ब बुजा अबरक এবং आफ्रो जे बिनि जे गुंडागिरि ताबो ब बीजेपी व हापाइका ताबो बीजेपी हापाइबा सेम बिनि बक्तब्য अबनब तंखु आं कायसा गथना सानो जेता नोंबोनो आं थांलायमानि हेजामाराव स्रांचातिनि खरकसा कखुमनाय कमल त्रिपुरा बुजाखा आदिनो नोंआनो फोन खायगा सार जेसिनि खरकसा बुजाखा जोंबोनो किसा नायनानै जुबानो जों थांलायका जों मोहनपुर हस्पिटालाव थांका हेजामारा थांका खबर नाखा
इभेन जिबि हास्पातालबो जों थांनाय नायखा बायराव गोबां मा सांबादिक रक आदिनो कुथुमलायजा आंबो रिएक्शन देखा बिपिन देबरमन खबि गोबां मा राजीव बट्टाइस बाय आं मालायखा दिनो गोबां मा अजामारंन आरो थांनाय नायखा बनो बिपिन देबरमा आरो रिएक्शन तम साकाबा जों एमन खाय सुप्रांनाय तिप्रा मथानो जेते तिप्रा मथानि कुन कर्मी तिप्रा जो तंगै मांगलाक आबनि परेव ते गोबां मा ब अमति उत्तेजना उंजांनाय बरक बखरक उंजांनाय बरक अनपार्लियामेंटारि वार्ड अनपार्लियामेंटारि स्पीच ब अनेक रेखा आबनि परेन तो विभिन्न जगह गथना गथिका ताकार जला जम्पु जला रग बा खुमलुं रग जे समस्त गथना आबनि बागे बर्न दायी तिनी विकास देबबर्मा शुधु 13 तारिख गथनाया गोबां मा जागा ब अमतै अनपार्लियामेंटारि वार्ड सांविधानिक कक ब साका तिनी तकबुको खुक्तै खुखिबनाय अब ताम्बा अब कक रक साबसा अब तो एकमात्र गुन्दा सारा तो केव साया एकाय बजे साबो जों गुन्दारन गुन्दागिरि चलिग्लान कोग्ला कां माननीय मुख्यमंत्री सानाय निनि दलनि जे गुन्दारन सिकां नि ठीक खायग्रा दि तारपरे नों कक्सादि अब नागे नों जे तिप्रामो थानो जे सिलसावै आकार इंगित छामाने अब ठीक उंगला खने आं मने खायदा सर आदनि जेटा 13 तारिखनि गथनानि परे मन्त्रि विकास जेपुर आं बायथां बसर आंनि आन इंटरभिउ नुखना तामनि बागै अबहायख्लाय ब ओपनलि दां साव बा स्टेज कावै बरेल बुक रुखुति खुना ने संसना थानि ब सामानि दङ जे सयमां तै सय मालिया মানে তিপ্রা মথাবাই অ্যাটাক খাইজামাং বা বিরোধী রোগ বা অ্যাটাক খাইজামাং তাই সই মালিয়া হাইনে বাগै তাবো হাকে রিপ্লাই না নাখা নরক তিপ্রা মথা কুবি দা বেতাবো বিজেপি নং অ্যালায়েন্স পার্টি ন বদল ন অ্যাটাক খামিন কলাইকা স্যার এলিগেশন নং ভাগতি সাং ন जों ब जागा एका अटैक खायकाबा ब सातुन अमति जागा ब 13 तारिख रि सातुन अमति जागा खायकाय हने ब त थाइसापन साइमिया ब साकादन अमति जागा खायु हने साइमे बले फुनुगुइ मेया आहायन तिप्रा मथाने खायका हिंकाकैन त उंगलाक बले सुतार मुरानि ककबर पिसावखा सुतार मुराव आरो बरं संगठन बर आरो बाजार सबरतान फायना थांका साबो बुलायका तलायका फुंसेनो बिपिन देबबर्मा आरो थांयासे आगरतला आसुगै साखिबा तिप्रा मथा खायु बबाके आइडेन्टिफाइ खाइ माखा तिप्रा मथा खायु हने प्रथम न पुलिस तदন্ত रिगार दिता साबो खायका पुलिस नायगा तो ता पुलिस भेरिफिकेशन खाइ नाय माने परे आइडेन्टिफाइ खाइ नाय आर नों राजनीति खरसे नेता फुंसेन बगाय नों तिप्रा मथानो सिलसावै कक साखाबा नों बगाय साइमाका जे अब तिप्रा मथा खायु हने আর বিজেপি नि बिसिंग जे अंतर कलह द्वंद्व जे दङ अब त गोबां बनि कयटा ग्रुप बिजेपि नि बिसिंग खरसे ना सिगलाया खरसे न मानिलाया आमति गोबां दंबले बरंनि मन्त्रि नेता रक थांलाय माने ग्रुपिंग काय थांलाय हिमलाय माने त सालगुरुम से मकल नकुइ दङ खरसे ने पिछाने साइ दङ আর বড় সব সময় সাও মানে আগিব সাকা লাল মঠা মানে কাসাকফু ভক বিসিংগ মানে কথা তিপ্রা মথানি আন্দর বিসিংগ চেখরাতরা কে তাবো ককনখা বিনি দল সাবতম বিপিন দেববর্মাতন সানো সাকা তাবো রেবুতি ত্রিপুরা বত সিপিএম নি সমন্বয় কমিটি নি নেতা দং মানে গন্ডাসরা এলাকানি এবং বড় কর্মচারী নেতা আঙ্গইব ব বিভিন্ন জায়গা মিটিং মিছিল বখাইকা এবং প্লাস ব চাদাবো থুমকার গাই ओ बड़ रक्से बंगनि दल दङ सिगां बरनो ठीक खायगोन बा लाल मथा दा ना लाल बीजेपी दा अब साबो तो बर साइमन ना गाकाय तिनी आ दिन 13 तारिख नि बासन बरटेप साका चीफ मिनिस्टर बा साका 28 नि 28 बाइके साका अब तो गुन्डारनि कक्से साबले बर इलेक्शन साबो जिदिने जितिए चंग मारियो लुकुरो बुदि खाय लेखा कासे साइमाने बले साबो कयते सिट माखा बाइके आगाम साइमाखा तार माने बर बुट डिगिं खाइपानो जिदि नाय फान खाइपानो जिदि नाय प्रशासन बंगयागो क्षमता केंद्र क्षमता राज्य क्षमता नेति बर अब फान फुनुंग सेक्लाय ब्लेंडर संग ताम खाइमानाय जों जतन खाइमानो जों मस्टार जों रिवेंज नाय मानो प्रतिशोध नाय मानो एकजन मिनिस्टार चीफ मिनिस्टार निको अमतै
সংসদীয় গণতন্ত্র সাধারণত जों কোনো दावसो पर्यन्त सामानि खानायको एकमात्र त्रिपुराओ दाबो जों सामानि खानाका अब खूब मोजांगिया एवं लासिमा सिनसा एवं अ रिपोर्ट दं जेटा 13 तारिखनि जे रिपोर्ट आं साइमाखा विभिन्न गोयेन्दा संस्थानि गतै अब दिल्ली रिपोर्ट थांखायनि खानावो एवं आदि निवासन एवं 13 तारिखनि परेवो तिनिसिक पर्यन्त जों नुखा आबन परताय बंनि मन्त्री बा चिफ मिनिस्टारनो सह खायै ककटाय आमति गुन्डागिरि कक सामानि जों खोनायाखौ तामुंनि बरक ताबु हठातकै अब टक बरजा खाय थान्दां थांखा अब तां साइमिया तबे आ दिननि परे ताबुं गयाखौ तिनि नुखा जे विकास देबरमा सावका बि नगो साबो माना खायका पंगो खायका को गैस देखा आको खायका खाय दिननि आनि जुदि तंखांके किन्तु निनि नों जे टक खुक्ति खुंनाय हिमानि अमने किन्तु प्रतिक्रिया अमने जवाब विकास बो माननाय पहाड़ तुम फ्लाजाकटाबो विकास न पहाड़ जे बररक तुम फ्लाजाक कासुनानि बागै जे तयरिंगि तंगो आबो बो सालसा बिनि मकलर बुसकांगर बो नुगाना एवं बो सिमिया जवाब रि माननाय जवाब तिप्रा मथा बुतिखेरि बो नुसनुगियाखौ जे दिन तिप्रा मथा बनो जवाब रिबाना आ दिन से बो साइमानानो जे तिप्रा मथा नि फान बुसुक सर मंत्री विकास देबर मन सिमिया थानाय सालकिसा सिगां आं बायथां सिनि बर्तम ताबुंनि गोजाम एक्स एमपी रेबुदि त्रिपुरा सारबेजे पुरो कगलाम सालायो बा पुरो कथया सामन दं आं सिंगाबनो जे त्रिपुरा मथाबाय बीजेपी नि बिसंगो कथाजा हापां हायफोरन वालायमनि मनो वाखागलायमनि सिजलायमनि तामनि बागै अबनो ने कन्टिन्यू खायतन ककने हाप कने बदल कासे हापंगो तंगासे वा तंगायंगे तांगे कागे थेंया आसनक थानिवो ब सामनि दंगो जे तामनि बागै त्रिपुरा मथा कागे थेंया तंगोसे माया हंगांगे ताबो कखे बीजेपी नि को अंखा त्रिपुरा मथा गरीब सरकार तंगि मानो त्रिपुरा मथा से रथारै फायो तांगे अखर थेंया तांगे बुबा ग्रा बिनि कनि मिनिस्टार न संगनि मदतनि संगतलां थेंया तांगे सरकारनि अखर थेंयानि सावदों तामनि बागै अवालाय मंगtai तामनि बागै आसुके केसेकरे तंगे कथा तना कलासा सर त्रिपुरा मथा बाय बीजेपी त्रिपुरा मथा तो विरोधी दलन आसुक दं माने तामनि बागै सरकार हाबका तै तांबो तावा तंगायखा ताई जों तो विरोधी दलन आसुक माने आसुगै जों आरो विधानसभाओ बसं विरोधी दलनि जेटा भूमिका पालन खायकाबो सारा त्रिपुरा बरंनो नुखा जों रेबुति त्रिपुरा बाय बा अरनि डॉक्टर मानिक साहाबाय जों त्रिपुरा ठीक एकट खाया सिनि जे दाबि नतयै जे मुभमेन्ट खायका अनसन खायका बुबाग्रा आबन परेन दिल्ली गभर्नमेन्ट साका जों नं दाबि न मानि नासिनाय नरक फायदि नं आन्दोलन बन्द खायलदि आबन परेव तो जों बुबागारा अनसन रसावै दिल्ली थांखा आं निजेबो बुबागारा बैतलां जाखा कक सालायका एग्रीमेंट उंखा एग्रीमेंट दिनोबो आं दं दाबो कक उंखा जों तो अर रेबुति त्रिपुरानि कक बाय तांगे नखर थांया तांगे इंखया दिल्ली गभर्नमेन्टनि अनुरोध बायसे जों किन्तु मन्त्री सभायाव फायो नर जेहेतु त्रिपुरा ठीक एकट उंखा नरबो सरकारनि पार्ट दं हिन्दि जों फायो जों चीनी सुक्तिनि मते जों 6 मास किन्तु जों कोनो मुभमेन्ट खाया जेटा चीफ मिनिस्टार 13 तारिखो साका जे नर मुभमेन्ट खाइ तंगो नर मानिया बिबन मुंग्री खायो हने बस हाय सातुनाबा ताम मुंग्री त्रिपुरा मथानि लिडार्स रक आन्दोलन खायका बो मुंग्री साना बसो 2 तारिखो खायका बताङै साइमिया हा बो सातुनाबा 5 तारिखो त्रिपुरा मथामते मुंग्री आन्दोलन खायका मुभमेन्ट खायका लामा का सुका बन खायका हने बो सातुनाबा रेबुति त्रिपुरानि कगबाय नखर थानाया नखर थानानै जोंसि नखर थाङानो नों सानानै नांला नों जुदि नरंनि जोंनो नां सारानो नर सरकार खायमा नंखाय जोंनोला तांगे नर गोबागै दंखाबा तांगे गोबागै दंखा जों दिल्ली थाङा आलोचना खायगा जोंबो नखरनान कङ साइ फायखाबले किन्तु केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्री से जोंनो साखाबले आसास दिखाबले जेटा जों ता परकायसो साइमिया जों सानाय একটা লিমিটেড টাইম দङ जों आबोनि बिसिङाव जों गय थानाय जों नांगिया नरंनो जोंबो नरंनो नांगिया जोंनि जे त्रिपुरा मथा जोंबो नरंनो नांगिया जोंबो বিরোধী দলন आसुनाय चिनबो तिया न दङ तामो देखाय नरक जे जनगण बाय जे जों बाय
যে শান্তি চুক্তি খাইকা নংনি দাবিনে जों माने नाखा गसिमान परे तिनि 2 বছর কাতা 3 टंका চুক্তি রূপায়ণ খাইয়া আবনি দাই সাবো নরগেদা নরগে বিশ্বাসঘাতক খাইয়াদা নরগনি দল বিশ্বাসঘাতক খাইদা ত্রিপুরা সাবাই হাসনি মন্ত্রী অকনি কংখা 6 মান্থ ni bisingo যেটা কোন মুভমেন্ট খাইমাং লাখ হনি যে এগ্রিমেন্ট সাজা তমনি আর 6 মান্থ ni bisingo জাতে জাত পল খাই বাহানা বানা বাহানা খাই মুভমেন্ট খাইয়া ত্রিপুরা মথা রুল ব্রেক খাইমানে এগ্রিমেন্ট ব্রেক খাইমানে বাগিসে ত্রিপুরা টাইপ একর্ড ইমপ্লিমেন্ট খাই যায় গিয়া খাইনা মুসুং জাগো হাইবা রুল যেটা এগ্রিমেন্ট ব্রেক খাইমানে বাগিসে এগ্রিমেন্ট ত্রিপুরা একর্ড ইমপ্লিমেন্ট খাই যায় গিয়া হাসিন মন্ত্রী অক সমাপ্ত দংসা আবার খামিতে গলাইখা ব্রেক খাইখা অবনা খাচিং সাকা বদে দি সাতো যে চুক্তি মানে এগ্রিমেন্ট মানে 6 মাস ni bisingo ত্রিপুরা মথা বসক তারিখ ব জায়গা মুভমেন্ট খাইকা সরকারের বিরুদ্ধে আবো রি সাতুনা বা ত্রিপুরা মথা মুংনায় অন্য মুংনাই মুভমেন্ট খাইকা বাবু সাতুন তাঙ্গে ফুনুমেলা ব সাকা আমতে আহিন কতগুলা বিনি কোনো তথ্য করে বেসলেস আমতে অনেক কক সাকাব যেমন এডিশন 6645 কোটি টাকা রাং রহজাকা ব খাতা রহজাকা ব বিশিনি ব ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার রহকা আবরাকে বতাঙ্গে সাইয়ালা তাঙ্গে তাবসে পয়না আপনি ক্লারিফিকেশন জায়গা বিনি কংনি জবাব তো তিতি এডিসি হইতে রিজাক্কা তাবা আং বন সানানি নাইও আবন যে ব তারিখ চুক্তিমান পরে ত্রিপাঠিক চুক্তিমানি পরে বছর তারিখ 6 মাস নিবিসিংহ ব জাগাব ত্রিপুরা মথা সরকারের বিরুদ্ধে মুভমেন্ট খাইকা বা বেনামে মুভমেন্ট খাইকা ব আবার তারিখ দিন সহকারে সাকলাইতুন এবং তামনি বিরুদ্ধে খাই আন্দোলন খাইব সাতুন আহেনা সাইরে কেন অঙ্গ রাজনৈতিক স্বার্থে নুখাবলে বংনে মুভমেন্ট 13 তারিখ মুভমেন্ট যে 5000 নি উপর 5500টা বসে জয়েনিং খাইকা টোটাল আর দিন যত বং আর 3000 ন বড় কাগলা মুখ্যমন্ত্রী বাসন নিফুরো ওকলো কয়টা সিট চেয়ার খালি আবা ফুনু নাইয়া আবা মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়া ন ফাইকা মিডিয়া রে ন ফুনুকা আবা जों ফুনু গিয়া जों নুখাবং না 28 মানে সাবো মাননাই 13 তারিখ নি নির্বাচন বংনি যে জনসভা ন পরিষ্কার থাকা এডিসিও বসকাংনি চংমারিং কাকাই সাবো ক্ষমতায় ফাইনাই ফাইয়া অব আর দিন ন পরিষ্কার থাকা যে এবং অববা আংটিনি মিডিয়ানি বসকাং সাইমানো যে বসকাংনি চংমারি যদি কাকাই ত্রিপুরা মতো আগেও 18টা মানকা তাবকটাই গোबां বেশি মানে जों ক্ষমতা ফাইনাই স্যার যেটা ত্রিপুরা মথা তাই নরক সুজাকক ত্রিপুরা মথা যে পুরো পার্টি খাজাকা ফার্স্ট এজেন্ডা তো মানে ফার্স্ট কক তো মানে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড যেটা আইপিএফ নি ত্রিপুরা ল্যান্ড আপনো গ্রেট খাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আব বাংলাদেশ নি কিছু পার্ট হবো হয় নর বুবাগ্রা ইনক্লুড খাইকা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নি ডিমান্ড পাইকা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন পাইকা ত্রিপুরা টাইট একর্ড পাইকা তাবো লাস্ট হंगके नोटिस थांसा से अंगि फासिबो त्रिपुरा मथानि डिमांड माने त्रिपुरा मथा जे ट्रेगो फाइमेनि डिमांड ते फाइमेनि आबो कासेबो नरिया पाछागो के त्रिपुरा मथा बो पाइख्या गेदा त्रिपुरा डिमांड बो पाइख्या ताबके नोटिस थांसा त्रिपुरा सरनो बाय वाइरे वाइ गोबां मा इमां फुनुगै थगै दंगो त्रिपुरा मथा बुबाग्रा तै नरक ताम सानाय सार बर्तमान आं सानाय गेट त्रिपुरा निको अबनो चिनि दाबिति सिं मुभमेंट खाइया चेंगमन अबन सा अब चेंगमन लुकुरगो जोंनो अ गेट टिपलन डिमान्ड नासिगिन सापोर्टबो खाइया एवं 2021 एडिसि जे चंगमारि उमनि आफुरो जोंनो कप्लाय खाइया 18 जनानो जोंनो कप्लाय खायै क्षमता चुग्रिखा तिति एडिसि जे दिनो काउन्सिल पुइला आसुगो माने इनकताय काउन्सिल मीटिंग जे आसुगो आ दिननो रेजुलेशन कैसे पास खाइ रहका जे तिति एडिशन होते रेजुलेशन पास खाइ रहजाका जे गेट टिपालेन जों नांगु हिनै एवं अब सेंट्रल गभर्नमेंट थाने रहजाका राज्य सरकारनि थाने रिजाका एवं राज्यपालनि थाने रिजाका कैसे गेट टिपालेन बरो नखर थांकाबा जों बरो नखरै थांका एडिशन के ओ पावर तो गेट टिपालेन जों तो रिमाय अबले चिंता पावर करे हम तो भारतनि संविधान आर्टिकल 23 अदालते से इको मोर एकमात्र रिमाने क्षमता तो केंद्र सरकार से रिमानो केंद्र जों काउन्सिल होते दाबी तो जों जानो खाबले चिनि जे क्षमता तंसा तो जों दाबी जानो खा जे जों जारा ताबो टिप्रा मथा काउन्सिल परिचालना खाइनाय बड़ गेट टिपालेन नायो
ত্রিপুরা সরকার নাঙ্গো গেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অবচিনি কাউন্সিল বিল পাস খাই বা রেজুলেশন পাস খাই जों তো রহ কবলে কেন্দ্র সরকার ন রাজ্য সরকার ন রেখা তাবো কেন্দ্র সরকার রিনা রিয়া অবনি বাকি তো মুভমেন্ট খাই তংলে তাব কক সাই তংলে হ্যাঁ ফেবা ত্রিপুরা মতো বকু কথা গেটা দিলে বলেন কোথায় করে কি তাব নোটিস থামছে কত না গেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কক ও দিনই বাসন নাই নাদি চিনি অনেক লিডার্স গেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সমর্থন খাই আর দিন কক সাকা ইভেন মেঘালয়নি চিফ মিনিস্টার ববু তো কক সাকা বুবা গেরাবো তো আর দিন কক সাকা তিনিয়া খানে 5 বছর 10 বছর 15 বছর পরে তো মান নাই গেটা ত্রিপুরা ববু গেরাবো সাকা বলে বলছেন সায়া তংখাবা গেটা ত্রিপুরা ডিমান্ড তো ত্রিপুরা মথানি হেগে সার নতাম সানাই কে যে বস কাং 15 বছর কি ত্রিপুরা মত সরকার তং নাই তুমি ত্রিপুরা মত সরকার গলে কি আম পাচ্ছি নাই সরকার তং দা তং কদা করে চিনি ডিমান্ড তো সং ইয়া খারে খবলে সং কাউন্সিল আসুকমানি পরে তো সং আবনে কাউন্সিল পাস খাইবলে চিনি যে ক্ষমতা তং সাক তো সং আ দাবি ন তো সং তিনি তো সং আবনে খাইকাবলে কাউন্সিল পাস খাইকাবলে সং সরকার জানো খাবলে আমদিদি তুই জিনিস স্থানীয় ক্ষমতা তং খাই তো সং তিনি দিখামু তিনকাই সেকেন্ডলি সব ক্ষমতা করি হনি মায়া কারণ তা আমরা ত্রিপুরা মত খরনি মিনিস্টার তং নরক বাই থাম মিনিস্টার খবে 13 জন এমএলএ না অমরনি কাছে পার্ট সার নং খানে ইনা जों पावर पार्ट न सरकारनि पार्ट किंतु अ जे संविधाननि जे अधिकार आर्टिकल 2-3 जे सेपारेट जे स्टेट बा गेट त्रिपुरा ल्यान्ड अब तो पार्लियामेंट पासुंना नांनाय ना का पार्लियामेंट तो चिनि किंको क्षमता करे ताबो तो जों बरबो त्रिपाठिक चुक्तिनि परेसे जों क्षमताव फायो एवं बर फायदि हिनि साइसे जों आसोगो नरक जेतो चुक्तिंखा नंनि दाबिनो जों मानि नाखा अबनि बागैसे जों तो फाइबले ता कैसे नों साका कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ने कखनो साका जों जे त्रिपाठिक जे एकर्ड माने आबनो तो संविधान नि संग चिनि सल्यूशन आरो तम लैंड राइट्स नि कक आरो कक दङ पॉलिटिकल राइट्स नि कक आरो कल्चरल राइट्स नि कक पॉलिटिकल राइट दङ जे चिनि ताबुं जे असेंबली ते तमानि अबनो सिटबारि रिनानि एवं एडिशननि जे 28 टा तमानि मन 44 टा खाइए তাই নমনিতে 6টা খাই 50টা খাই নানি অবনানো পলিটিক্যাল চিনি পাওয়ার নানি তাই আপনি বিশিংতি খাইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার বরি নানি বড় আপগ্ন সাজাক দङ আবো পলিটিক্যাল যে পাওয়ার নানি ক আবর আবনো খবজাক দङ স্যার একা তিনি নিনিতে কাইসা ক যে চিনি ক ল্যান্ড রাইটস নি ক अब 2022 सन जों क्षमता 21 फाइमे परे 22 सन आबनो बिल पास खाई राज्य सरकार थानि पाठक जाखा তিনি রাজ্য সরকার অবনতি একটা কক্সায়া ওয়াই রাজ্য সরকার অবনতি সাজাকা তিনি বড় অবনতি যদি চিনি বিল পাস খাই রহমান যদি ভুল ত্রুটি খাই নং এডিশন ইয়াবা কিফিলি রহটি কিফিলি সংশোধন খাইনে বাই সাদি আবো বখাইয়া আর যদি কোনো ভুল করে কেকা আবনো অ্যাকসেপ্ট খাই ক্যাবিনেট নং সিদ্ধান্ত নয় রাজ্যপাল থান রহটি আবো রহাইয়া फाइल बंदी का खिगलाई तो निका ओमती है 37टा बिल छे ने सीपीएम ने थे के तब त्रिपुरा मत फाइ जे बिल हम टोटल 37टा बिल एडीसी नि तरफ থেকে পাঠক যেমন তিন আবো ফাইল বন্দি খাই তো নির্জাগ অবন কোন নারাসারা খাই জায়গা কে অবন তুই তিনি जों সুপ্রিম কোর্ট থাকাবলে সুপ্রিম কোর্ট থাকা অ বিল লং তাই কসারি তো নিকা হনে जों সুপ্রিম কোর্ট ने कैसा राय इनको ना के ता कैसा कखा नों ता कैसा सामाने जे कॉन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नि कक्साका गेटा त्रिपुरा नि कक्साका त कैसा त्रिपाठाइट एकॉर्ड त्रिपाठाइट इन नॉर्थ ईस्ट थांचा तावला नॉर्थ ईस्ट थांचा माने त्रिपुरा बकरिखा गेटा त्रिपुरा बकरिखा त्रिपुरा मथने जे पार्टी बो बाइखा तब के नॉर्थ ईस्ट थांचा फाजो त्रिपुरा मथ पायाख जों नॉर्थ ईस्ट थांचा माने जत रीजनल पार्टी थांचा खालाय जों मुभमेंट खायने चिन अधिकारनि बागै चिनि संविधाननि अधिकारनि बागै कोनाय তিনি जों त्रिपुरा मत सिम थांसाके केन्द्र सरकार थांपुइ वारजमा हाइपन उंगिया তিনি जों नॉर्थ ईस्ट नि जुदि थांजाखाय थांगै केन्द्र सरकारनो सिन अरनि जे प्रॉब्लेम न तुइ जों साइमानि खाय आफर बने खुंजो कायनाय कारण जोंनि अरतो निनि संसदीय गणतंत्र अंकाय निनि पार्लियामेंट निनि मेम्बार तंना नांनाय कक सानानि निनि फान तंना नांनाय बेखाय जों जुदि 25 टा नि बिसिङाव जोंनि नॉर्थ ईस्ट रिजनल पार्टी रक जों गोथावै जुदि जों 15 बा 20 टा चिनि एमपि थाखाय चिनि खरांनाय एंखाय आरो जों একটা ফ্যাক্টর রঙইবো বসাই মানো তাবুনি পলিটিক্যাল সিনারিওটা সেন্ট্রাল কারণ তাবুং নানাইদি নীতিশ কুমার তাবু বিথিয়া হাই নাং দङ তিনি চন্দ্রবাবু নাইদু বিথিয়া হাই নাং दङ
তিনি অন্যতে চিকন চিকন কিছু তা যারা 5টা 6টা এমপি গানা বড় তিনি কেন্দ্র সরকার বিথি হাই নাং দङ কাই जोंबो अमति हाय जुदि बिथिंगै मा खांके काय सिनि दाबिनो जों दुबनानि क्षेत्र माननानि क्षेत्र जों प्रेसार क्रिएट खायमानानै हने जों वानसुगो इका अकगनो दीर्घ दिन सुरु त्रिपुरा सिमिया तिनि मेघालय आसामनि तिनि नागालेन्डनि तिनि मणिपुरनि गोबां बरक वानसुगलायखा जे चिनि अधिकार न माना थांके काय जों पार्ट खाय उंया थानजा खायमाना अबनो नॉर्थ ईस्ट वन नॉर्थ ईस्ट जों अबनो अंको खायखा वन नॉर्थ ईस्ट वन बयस एवं वन विजन अबनो खाय जों ताबो मुभमेन्ट खायनानै अकंनो जों चाबलायखाता अमसे तार माने त्रिपुरा मत खुजागै थांका अकगया तार माने जों गेर त्रिपुरानि जाखारे रेखा अकगया किन्तु चिनि रेजोल्यूशन त दिहजा एके कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नि कक्साका आबन बगिता त्रिपाठिक एकट अब तो संविधान विषय चिनी सल्यूशन नाइबले ना को अमतन थाका गाय तिनी अनेक बरक सावो जे बरक अब बकरिखा अमते बकरिखा ता कैसा इंटरलोकेटर ने कक साव इंटरलोकेटर तो अब तो नेने कक मानजु नाइ सेबले राइबाय सेबले हिका अबन तैका बर बुजिया अ इंटरलोकेटर तम जिनिस अनेक बरक बुजिया अब हैन हेंग साइतंग प्रथम राजनैतिक भाषा बुझिन नांगन राजनीति खाने राजनैतिक भाषा बुझिन नांगन अनेक बरक बुझिया आहायन आन्डु बान्डु आहायन कक सावो किछु साइमिया कक न बखरि बबो बुकुबो अबनो जों साइमाना नांगन साइमाय अनेक बरक नेता सावो जेमन विकास मंत्री संग हाय बुकुबो अमति नेता रक अमति न कंग सानो बिपिन देबरमा संग हायता सर तेरतारनि जेता लोकथुम पान्ता बदल हामन पान्ता पाइमनि यागलो सोशल मीडिया ते किसा कक मंत्री विकास नि कम करते किसा कक आबो अंखा रोमान स्क्रिप्ट मते अबसे सकांबो आनि जेता टॉक इंटरव्यू नो ताबुंको एक्स एमपी रेबिति त्रिपुरा सर सामने दंगो इंडिजिनियस स्क्रिप्ट रोमानो तुमं गशिबिनै मी हंगा गशिबि रजागि हंगा के देवनागरि बो गशिनै मालाया हंगा के तामनि बागै कसारो जेटा चाकमारो काहाय पाइथन स्क्रिप्ट्स नामै नामा हाय त्रिपुरा सारोबो इंडिजिनियस पीपल्स हेंगांके इंडिजिनियस स्क्रिप्ट तामनि बागै नालाया आबने बाय कथा कबमा सिक्रंग रंग थानजा खायने कुथुम खायने बकक साव सर ताबुक अ कक बरक ग्राम लेवल सिमे फायै स्कूल लेवल सिमे नार सिमे फायै ताबो पीएचडी लेवल यूनिवर्सिटी लेवल थांग छोयका रोमान ते बांग्ला बे पढुनो ताबो अ जगव फायै पीएचडी लेवल फायै डॉक्टरेट लेवल फायै कक बरम ताबो तैसा देवनागरी बायबो सोलिया बांग्ला बायबो सोलिया इंग्लिश बायबो रोमान बायबो सोलिया इंडिजिनियस स्क्रिप्ट्स नाम कांके ताम गति नवासुक सरनो आं साना नायो रेबुति त्रिपुरा इंडिजिनियस स्क्रिप्ट सलामै रेखा सीएम साहब कक साहब बर कलिना मिलुओ सीएम डॉक्टर मानिक साहबाय रेबुति त्रिपुरा कथालायै कखय मखय खायरिगि सलामै रेखा चावाना एवं आबो फोरोंनाय बर कलिनो दायित्व नाखै चाजागो आंखाय रेबुति बो पहाड़ फोरोंटोन ओ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मानिक साहब फोरोंटोन ओ इंडिजिनियस स्क्रिप्ट नखर माने आबर कनि फोरोंखाय चावाना आनी कगनो आंटा मै सिकाय सैतो गाहामखाय निर्भुल भाबे खायै सैमान आनी कखायनि स्पेलिंग गाहामखाय सैमान अब त्रिपुरा सरक जारा परिनाय बरकसे साइमान फॉरेन स्क्रिप्ट होतो रोमान फॉरेन स्क्रिप्ट तांगे ना फॉरेन जुदी को इंग्लिश अक्षर न बा रोमान स्क्रिप्ट न जुदी फॉरेन स्क्रिप्ट हिंगा काय तिनी भारतवर्ष इंग्राजी बाजे समस्त कागजपत्र आदान प्रदान सुप्रीम कोर्ट हिंदी केंद्र सरकार नि गोबां देशे बो जे ताबु ऑफिशियल जेकर सलित मने न टोटली इंग्लिश न बादलिति अब खै अब बाद नखा ब्रकटांगे सायाला तै क बरक सैतिनि रोमान स्क्रिप्ट जुदी सैकांका अब खै बर फरेन स्क्रिप्ट जागो तिनी त्रिपुराव न अर सिकाम र मिजुर बं कगन रोमान स्क्रिप्ट सैत मनखा बरक का कथाजों सायाला त्रिपुराव तो मिजुर सैत रोमान स्क्रिप्ट बाय बं कगन आपन बिरुटे खा बरकटांगे खायाला तांगे बर खाया तिनी नागालैंड हिंदी तिनी मिजोराम हिंदी तिनी मेघालय हिंदी गारो हिल्स हिंदी गोबां जायगायाव रोमान स्क्रिप्ट सैयो का आनी भाषा आनी कगनो आंटाम स्क्रिप्ट सैनानै जे अधिकार आनी अबनोसे बर ताव कासुना अबनोसे राजनैतिक फेस थेपावै ताव बर कासुना नायो तार माने कग बरक भाषा अम कायसा विकास नंथन म डेभलपमेन्ट नंथन अम ताबुं नाया
mo CPM bon naya mo BJP bon naya mo tabuk Tripura sarok abo clear ang pekha ang rebuti Tripura no sanai neng no kasi script salam gada di neng ko onek kisu gian do borok no nin busano neng no script salam pori ri nai gada di nin busang ko no tabuk je neng je indigenous script je salamai neng pori nane sing busi ukolok pisong ni thano ke tabuk salamai dikha ke tabuk tam ke pori lain nai balasikan cima ha balasikan sim pori nai ke sing busi ukolok usuri thang no ane kok hingga kai tabuk রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যারা সৈনে বড় সৈতুন বাংলা স্ক্রিপ্ট না চাজানাই সাইতুন যারা সরকারি কিন্তু তাবুক যে বিজেপি কে আবু পয়েন্ট মানে না নাইয়া বরকা আবু পয়েন্ট মানে না নাইয়া তাবু কোয়েশন তাবু যারা বাংলা সি পড়ি ইংলিশ মিডিয়াম পড়ি ফেনে বনা বাংলা বাই কোয়েশন দে দেখা বাইকে এনসার সৈনাই বাইকে সৈনাই নঙানো সানা বা পড়ি সিমাই আঙ্কাকাই hingga kaya abo jara nini roman saimane bar roman me siton roman me question di bangla script ba jara saimane bana bangla be question khai bangla script be na question khai answer sina sujog di asik jara se bor rinani nayable tabo asik jara se Tripura sarong na bong je odikar ina naya abon bagai chini bubagara saka kintu purbo Pakistan kintu basa andolon tino kintu kagai thango ভাষা আন্দোলন কিন্তু সাংঘাতিক যেদিন Tripura সারক নখরানা অকক বিনি রোমান স্ক্রিপ্ট দাবি না তৈয়ে এবং 18 তারিখ সারা Tripura মশাল মিছিলঙ্গই তঙ্গ আবন পরে তে তাম উংনো সাইমিয়া আং সানানে নাইও গভর্নমেন্ট আং সানানে নাইও এবং Tripura সার যারা বিরোধিতা খানে রোমান স্ক্রিপ্ট বিরোধিতা খানে আং বড়নবো সানানে নাইও নর ও চিনি ককঠাই সৈনানি যে স্ক্রিপ্ট নতই ন রাজনীতি তাখাইদি mo রাজনীতি খাইজাংনাই মানিয়া অবনো খিবই নরক যাতা চিনি জরা তাবুনি চারাইর যাহাতে কাই চিনি কক ন কাহাম কাই সৈনানি যে সেপ মুং টংমানি রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা বে যাতা যাতা হামজাংনা অবনো খানাই তংনি বড় বারবার দেবনাগরী অক্ষর তিনি চাপগইনা তিনি বুড়ো রং দেবনাগরী অক্ষর রেখা তিনি বুড়ো আবনো খিবই তিনি রোমানো ফাইটং থাংনানি তিনি বুড়োলেন্ট তেরেখা যত্ন নি রোমান স্ক্রিপ্ট দেবনাগরী অক্ষরং কনিয়া তিনি মণিপুরি ভাষা বাংলা স্ক্রিপ্ট সিমানি বড় তিনি বংনি ভাষা ন বাংলা তেরেখা নরি বংনি কাছে স্ক্রিপ্ট সালামকা তারপরে বড় বড় রোমান বাই তাবুন টেক্স খাইতং ম্যাক্সিমাম মণিপুরি ভাষা টেক্স খাইও তিনি আগরতলাবো গোবাং ওয়ানজৈ দফানি বড় সাংবাদিক দङ বড় টেক্স খাইকাকে নাইনে যে রোমান বাই নবং কংন বড় টেক্স খাইও अब नाइने दे सुइटेबल जाता बर कारण तामते हिंगाकाय चिनि मोबाइल लगफान हिंदी कंप्यूटर फने चिन कंपोज खाने चिन इजिंगो अब नि बागै एके बर खतबा अब राजनीतिक फेस फनांगै चिनि कक थाइ सिनानो चिनि भाषा बसकांगो आगोबै थाना हामजानानो लामाबो बर केबेंगै कासुनानै नायो तिनि तरें तरां ओ सियाल उनको बुकु सगै मतम जागे बाहार माहाय खरं खकटाम बीजेपी नि पेटो बाक्ता जनजाति मोर्चानि नेतारा बाहालायो आबो उंगिया अमुक उंगिया हने ताम तंग बरं ना तंग बंगनि भाषानि गिया ना तंग बरं भाषा सम्पर्के इनको बरं न इनको रिमाननाय अमति बरं न बिरुते खायो फिका संगा हाय रेबती संगा हाय अमति बरं न बिरे खाय अतुल देबरमा संगा हाय अमति बरं न मन बिरुते खायो ऐसा থেকে বিরোধিতা খায়া স্যার নিং থাজিং প্ল্যান ছাকা যেটা কবর রমন স্ক্রিপ্ট আকি সিপিআইএম বরিয়া কংগ্রেস বরিয়া তাবো বিজেপি বরিয়া স্যার তাবো ও রমন স্ক্রিপ্ট মতই ন সোশ্যাল মিডিয়া ক কাসা যা যে কবর নি বাগে যে রমন স্ক্রিপ্ট অম পলিটিক্যাল ডিমান্ড ইয়া অম Tripura সারংনি Tripura সারংনি হামজাগমানি ডিমান্ড অব বিশি কলংনি ডিমান্ড অবন পলিটিক্যাল ইস্যু তা সনামদি फियाबाद सीपीएम नि सिमे चेंगै कांग्रेस ताबो Tripura मथा आपिपति बीजेपी नि सरकारबो ताबो कब्र रमन स्क्रिप्ट पॉलिटिकल इशू अंगै बासाजा सन्नु मखरस पॉलिटिकल इशू दं ता कब्र रमन स्क्रिप्ट ताम सानाय सर ना अमो पॉलिटिकल इशू या सर पॉलिटिकल इशू दाम बाय के ताबो जटा मंत्री विकास देबरमा के ताबो सीएम मानिक शाह ताई एमपी रेबती एक्स एमपी रेबती Tripura जे को सामने मते के तो जतन पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल पर्सन मामनो न खरस पॉलिटिकल पर्सन ताबो आईपीएफ नि जनरल सेक्रेटारी सबन बखबो खरस पॉलिटिकल पर्सन बसाय दङ ओपनली न जटा बिनि प्रेस मिटिं बिसंते जे कब्र रमन स्क्रिप्ट अमो बिसि कलो Tripura नि डिमांड
amo political demand ya phia batabo a demand no tiprasan original jeta khorang sanmano subungja ya abono political o je gowo tan sanai tuitiari wo bono kiting ruwi amo arna aro kulugja kobor roman script demand simen khaitong sio success unglia mukthang unglia sir অমনো রোমান স্ক্রিপ্টনি যে মুভমেন্ট মো বিশেষ করে ছাত্র আন্দোলন নংখা টিএসএফ খাইফেকা তাবো টিআইএসএফ খাইতঙ্গ গোबां मांखौ खायो কিন্তু বরং আবনো ফান্ডিনানি বাগে गोबां পলিটিক্যাল পার্টি বিশেষ করে রিজনাল পার্টি যারা খাইনে র আবো যেহেতু নিজেনি অধিকারনি বাগে বরক আন্দোলন খাইতঙ্গ ব আইপিএফ তিমনো ত্রিপুরা মথাংমন বা অন্য পার্টি ফনং মানো যারা রিজনাল পার্টি খেনে কিন্তু বড় অবনো সাপোর্ট খাই না ফাইও আর সাপোর্ট খাইমানে বাগে না নিজের অধিকার নি সানমান বাগে না তিনি বড় আন্দোলন নখর কক সাইতং কিন্তু অর রাজনৈতিক স্বার্থ নি বাগে ইয়া চিনি অধিকার নি বাগে বিনি বুসা বিনি জেনারেশন নি ভবিষ্যৎ না নাহারে जों অর সাও जों তিনি যদি সাকাকাই যে 10 বাঙালি র বড় বাংলা অক্ষর শ্রীবাংলা দেবনাগরী অক্ষর সেকে বড় পসিদা না হানো অসিদা না হানো কেবর আফরকাই ঠেংসাই ফাইবান ব্লাসা হ্যাঁ আফরকাই বড় সাকাও তুই কুতুং গলাই এগো কাকরা মা কাকরাইলা ফেলেনब्ला আনি ককংখা আনি বাসা তামো বাই সিকাকাই বিশেষ সৈতগ্ন কম্পোজ কাইমানো যতন ইজিংন স্পেলিং র বুলুং यांनो অব বাসাই খাইনানে নিজে অধিকার অব ত্রিপুরা সারনে ত্রিপুরা সারেন অধিকার সে রিদি হিনি जों सानो अब जों पलिटिकल डिमांड इशू खाई जों खाइमानिया एवं रिजनल पार्टी माने जों अधिकार रंग तैनो जों चिनि त्रिपुरा सारंनि जे मान थाइनो तैनो जों मुभमेंट खायो किन्तु नेशनल पार्टी रखाय आबैया बर अब नाया बर रियाय मन राजनैतिक इशू खाई थंगै ত্রিপুরা সারंनो बाहायकाय बंनि दलत लांनानै आकनानै अबसे किन्तु बर तिनि रिया अमरन सिपिएम जेरकम रिलिया कांग्रेस जेमन रिया तिनि बीजेपी बो चीफ मिनिस्टर ने बुकुक्ति फ्लाट जाके नखरि थाका 13 तारिख बबो रिनाने मुसुंगियाने बसाय बेखा अथस चिनि त्रिपेटिक एकट तंग चिनि कल्चर लैंग्वेज नि डेभलपमेंट नि कक साजक तंग ते अमनि जवाब माननाय बुसकांनि सालो आबनि बगे जों तियारुंबै दं माननाय सोशल मीडिया वो बुबागान खुक्ति वो खराइमा खरासर नुखना जे बुबाग्रा सावो जेटा बीजेपी त्रिपुरा मथानि ईएम एमएलए एमडीसी रंगनो रां तुगजा रां ऑफर खलाइजा बाक्सा एमएलए ईएम एमडीसी रंग आबरो यासनानि बागै बतियार अंजा आबो बुबाग्रा सोशल मीडिया फाइसा गांगबा मखां खामानो yang त्रिपुरा yang बीजेपी नि ताबो त्रिपुरा हामखै मन्त्रि बिका जेबर माबो साइदं सारनु खना आनि इंटरव्यू वो बसावो टकसा खवा हाके खवावै दङ त्रिपुरा मथानि एमएलए एमडीसी रां नि बागै जे खय दङ के बन्तां तुगिया दंनाय जानानै बागै बासाके चाइसि पाइखा सार नं त्रिपुरा मथानि एमएलए एमडीसी ईएम रो ति बीजेपी नि थानेबो रां नि बागै खवा जागदा निदा बुबाग्रा सामाने हेगे बुबाग्रा सामाबाय त्रिपुरा हामखै मन्त्रि सामाय किन्तु नाङै दङ सार विकास मंत्री मुंगटां खुशाइमियाना बो मुंगक्रां खुशाया बुबाग्रा बो खुया बुबाग्रा बो खुया सर ओ जे साइ दं माने ओ बीजेपी रो टीवी कतिप्रा मथानि एमडीसी ईएम एमएलए न पाइने माने म 2 बছর कसामखा आगि बरक साका ताइ बिसि दिन करिखा एदिसे बाय थांसिनाय ईएम रो न पाइने नखा होर होरुं लाइखा अनेक किसु खाइखा तां खाइमेया बरं बंनि जे एमडीसी लोकुबाई चंगजा ताबुसिनि बरंगना हंसके त्रिपुरा बीजेपी नि याखरिसिन दल फाइखा ताइ काइसा बंनि नमुनेटेड बन फेरां विद्युत देव बर्मा चिन्तिप्रा मथ फाइखा जाब्रासा खूब आंध्रस चामरिका बहन काइ जाब्रासा आंध्रस ततरा खासे खूब मसाका आबन परे काइ बर नुखा बजे मुसुंगमानि अब उंगै मालिया बेनि मतेखाय उंमालेखाय बताइसा थामखा ताबो खाय आरो ओ खामगुदक बोरागिर तामा हाय खासिउ तामजागै दं ताबो ककंखा त्रिपुरा मथानि कुनु ईएम एमएलए बांको थांतखाय क्लांना बनर नर रांबो खबसे त खवावै दाय दं हंखाय नर क्लांसिना सेंखा क्लां थानिमा क्लाङै मेसा 13 तारिख त बर चिनि गोबां मा एमएलए मिनिस्टार ईएम न क्लां थान कक तंग मासामन क्लां मालियाला तंगे क्लां मालिया बरक से बसति प्रसा बरने वानसे पेटो बाक्ता काका खुटी तुबु यारो जमखा बर शेर सिपु स्टप होने शेर सुफुं मालिया
জনজাতি নিছে গ্যাদারিং বেকায় অজনজাতি আরো বড় ফাইসব পাইকা হ্যাঁ আরো বড় নেই সব পাইছে आं आबोसे बरं सोंना मुसुंगो बरं सपायखा आबो बदा आ जे कसम पेट बता लंगि कानजारो आ सु थरे थारा कानजारो आ चेहरा चिना है मुखसा गया मंगलेर फेसे आबरो बदा जनजाति साधुना बाबरो गाय आसिनो तिप्रा मथाने रां बुखोगोसो तुगुइ दायित्व निबे खांखाय तामे आ दिनो बर लुकनि बसकाम फुलं मालियासा म फायखा आपो फायखा अबो बर साइतो नाय टेबल निर्वाचन गानखाय बर टेबल सानाय जोंबो सायमानो किन्तु जों विधानसभा गत 23 नि आगे गोबां बीजेपी नि MLA ना किन्तु तिप्रा मथा तुइ फैका नरग निजेबो सायमानो ताबो चिन तिप्रा मथान तंगो किन्तु बीजेपी मा सतलां माखा बीजेपी मा सतलां बर फुंगा थना बा जोंथ न थांगे तिति एडिसिनि साबनो तलांका जों सायनो रिखा एबं MLA जों 23 नि आगे साबनो तुइ फैका अब नरजों साइमानो सर मोदी है तो मुमकिन है 2026 एडिसी इलेक्शन 23 त्रिपुरा मथा बीजेपी ने बी टीम उनके शांतांग होने किंतु इलेक्शन फाइक्या तब 2026 बाहन एडिसी इलेक्शन त्रिपुरा मथा बीजेपी ने बी टीम उनके शांतांग किंतु ओम है कॉक कासाई दो सर बताई फुरो एग्लोइदा बताई नाय खागे बताई पाई दो उलदा एलायंस में तब स्टेट और तब विधानसभा ओम है जों 2021 गो जों सासुंनो बसावो 23 गो सासुंनो बसावो किन्तु सरकार एलोय खाका किन्तु बी टीम दा हिंतों ताम टीम हिंतों जों साइमिया जों तिप्रा मथा खलायो जों तांगै सरकार फायखाबा आबन आगे तो जों बिसानि ऊपर तो जों बिरोधी दल नासुखाना टेबुल साका कावै तो जोंनो बाहारका आबन आगे तिप्रा ने लाइबुमावो किन्तु टेबुल साकावो कावो क्या बाहरिया को जोंनो बाहर तिप्रा मथानो वागा बो खायके जों ताम दाबिनो तै खायके और मान स्क्रिप्ट न तै गेटा तिप्रान तै न जों स्लोगान निखा आर परे खाय जों गोबां मुभमेन्ट खायके हाथाय कतर बुबागरा स्ट्राइक खायके लाखनि ऊपर बरक ग्यादरिंग खा बुबागरानि मुक्ति क्लाइमन लरके हाथाय कतर जत बरकनि मुक्ति क्लाइबिखा चिनि जतने क्लाइखा गोबां मानसिनि मुमा बदल TWF नि बोरिरक सब काबिया क्लाइखा ब सिखलाचारायनि मुक्ति क्लाय तंखा तारपरे बरक साका हायदि जों नरवे त्रिपाठिक चुक्ति खायनाय जों खायखा चिन अधिकार न तै जोंना बर तिप्रासन थककाबा गभर्नमेन्ट सि साबले सेंट्रल गभर्नमेंट साका आ चुक्ति खायबो मानिक साहब तंबले विप्लव देव तंग विकास देवबर्मा तंग केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री तंग विभिन्न प्रशासनिक जरा कर्मकर्ता तंबले प्रकाशन तो चुक्ति खाबले जों नम रिनाय दाबो रिनाय तो बर जों तो गरैबो सानबले जों तो चिन अधिकार सानबले 3-4 बर रिमायासा जोंके बिटि अब बसकांने चिनि 26 नि एडिशन निर्वाचन नुकजागोन सर ताबोसे पर्यन्त चिनि वान समय किन्तु जों साइसंनो बातायनाय हारेगा तो हारेगा जीतेगा तो जीतेगा जों आसामनि UPPL प्रमोद बर'नि दलाहाय जों तिप्रा मथा उंग्ला क्लियर को सर बुबागरा जेटा सोशल मीडिया बुबागरनि जेटा भिडियो नुक माने जे तिप्रा मथानि MLA MD सुरंनो रां अफार खालायजाका सर बुबागर तो मुंखलिया बा सोशल मीडिया कायतों साब्रंनि माना सारामो लोगरो बिकिसा बिसा बखा मिथिगि दंबायखा दंगो आमते कयेकजना बिसिंति दंमानो चिन्थानिबो मेसेज बर नाहार मोनताम दंमाना सर जे बुबागारनि मुंगिनो इएम बंखा बुबागारनि मुंगिनो MD सिंखा बुबागारनि मुंगिनो बुबागारनि बसखां तोरैनो MLA बंखा फेबा सडनलि ब्रक तांगे बुबागारनि याक तिप्रा मथान याक काना बागै हम हाके स्टेट नामन कलेखना सर बरक निजिनो तिप्रा मथान बिसिमा के केसे दंगो कैसे करें को या जा बड़ो रोगनी नर कॉक सका जे MLA MD से EM फानो बड़ो निजे न तिप्रा मथा तंगई बस सरकार तंगई बं परफॉर्मेंस बस काम खाइमा का अब निजे न सिओ के बिनि सागो कैसे दुर्बलता हाबै तंगो बस काम खाइमा का बस काम खाइमा का अब बिन दुर्बलता तंगो হয়তো অনেক বড় ওয়ান সুগি মাননা বস কাং সালো আং কোনো বা তিপ্রা মথনে নরি দারি জাংনো বা টিকেট দা মাননো তাই মাঙ্গলা খাদা
ওই রকম কতগুলা বরং থানে ওয়ান সুমা ফাইমানো যেটা স্বাভাবিক হয়তো আমতে প্রচেষ্টা খাইতো নাই বড় বতঙ্গ চিন থানি বতঙ্গ যদি বসেন বর্ণ মকর কাইসো মইনো তঙ্গ সঙ্গ বুবাগেরা যেটা সামানে অবব খুবই কম না বব নাই তঙ্গ जों बुबागेरा बाय प्राय समय ना बाय आं कक सालाय साल सारनि बाद बादे फाना कागे देलि सालाव वाइनि वाइ थांबो कक साजागो बबाय मियाबो बबाय कक सालाय तिनि का आनि के जरा मायंगा आं बन तिन फोन खाइ मियाको बन फोन खाइ मियाबो कक सालाय का गोबां इसुनति এবং 13 তারিখে বানা वाइ थाम फोन खाइ का बिबन इसुनति जों सालाय का হয়তো আবো থাংমানো বা আं কই मिया মনে তাকাইতুন বিজেপি ত্রিপুরা মঠা দুর্বলঙ্গই থাঙ্কা বরং যদি শক্তিশালী তংখা ত্রিপুরা মথানি MLA MDC এমন পাইনা নাঙ্গাবলে বরং সালামি বরং সালামতন বুনিনো তাখানে পাইনা বা তাঙ্গে পাইনা বা ওর আং খেলা আবো সব সময় তংলা ত্রিপুরা সানো আমতে খাইয়ে ঠকাইমাং ত্রিপুরা সারা ঠকাই জাগমাং ন তাবো সিসাই পাইখা ত্রিপুরা সারা অনেক শিক্ষিত তংখা ससियेल मिडिया बाय ताबो ত্রিপুরা सारा दंगो आनि से गोबां गामि आमचानि लुकुरक तेबो सचेतन साबक दफानि सामुं साय काम खाइतं साब दफानि कक साइतं आबो ताबो चिनि ত্রিপুরা हास्तेनि चुत्त ত্রিপুরা सारा लुकुरक सिउ बरं अंग खाइतं एवं ত্রিপুরা मथानो क्षमता तुनाय बरं जुदि बरंनि बीजेपी नि जुदि आसिनो फान्टं खाय बर विलेज कमिटी निर्वाचन दिमा खाम तिनि रिया काउंसिल ने 2टा सीट वेकेंट दंमोन बर दिया ताबो 2021 काउंसिल निर्वाचन तिथि एडिसि इलेक्शन बर खाय एक बছর मनिटरिंग कमिटी गवर्नर बचंगजाक IPFT बेखे बर खाय दंमोन किंतु हाई कोर्ट केस खायमन परे निर्वाचन खायनान बागै हाई कोर्ट दागि जमा परेसे बर खायो आबो नागे किंतु बर खाया जनरल एलाका वाखा बर जतन सं निर्वाचन खाये आबो निर्वाचित प्रतिनिधित्व ने केते एडिसि एलाका सीमित नया যদি বনি সাংগঠনিক শক্তি আসিন রাখেন কাকায় এবং 28টা বরক যদি জিদিনা নিকাকায় বিসি ইলেকশন কে তাং খাইয়াবা তাং বরক সুপ্রিম কোর্ট থাঙ্গৈ পর্যন্ত বাদারি তাবো বরক নে কাইসা সন্দেহ হংই তংখা ও যে বসকাংনি যে 26 নি তিতে এডিসি নি কাউন্সিল যে সংমারি অব বিজেপি খাটা খাইয়া হনে বরং বিসিংগ সে দারুণ দं কারণ পাহাড় বনে কোনো শক্তিশালী করে বনে সাংগঠনিক খুব দুর্বল এবং আগামী দিন তাই কয়েকদিন বিসিঙ্গ নুগানা বিজেপি প্রতিখাই পাহাড় বাইকলাই বনে বিসিমা ngono 26 জানুয়ারি ওনো তিপ্রামথা বাইখানাই সরকারনি বাইনাই আবো তো নুংনাই ব্লে বস কাঙ্গ তো আবো তো সাকাবলে 13 তারিখ থাঙ্কা ব্লে বড় 13 তারিখে থাঙ্কা আস্তা বল খাইনা কো খাইরাগলে এবং জনসভা তারপরে সরকার হাউস থাঙ্কা তারপরে বুরজং চমনি থাকা লাস্টকায় আর থাঙ্গে খাইকা আর দিন তো নং মিডিয়ার ন তঙ্গ ও যে বন শীত বড়গা পুমিয়া ফাক আবো তো সং থাঙ্গে ক্যামেরা সাগিয়া আবো তো মিডিয়ার ন সাগো जों ससियेल मिडिया तिन नगो यूट्यूब तिन नगो टीवी चैनल तिन नगो अबला जों सागियाबले गबं असंग शक्ति तंखाय सारा त्रिपुरा से बरा से गैदरिंग खाइमे गो बरनु खनाबले आर 27 तारिख त्रिपुरा मथनि गैदरिंग बाय आ दिन बंनि गैदरिंग न नुखनाबले डबल इंजिन नि गैदरिंग गो जों नुखाबले केंद्र बरफ उंगफ मोदी हे तो मुमकिन है तम दिखाबा बीजेपी तम दिखा मोदी है तो मुमकिन है तो बरम निजेने कक सामाने 125 अमेंडमेंट खाई एडिशनल क्षमता ने कक सामाने दिखा बर दिया गंडसर ट्राइबल यूनिवर्सिटी खाने कक दिखा दिया सेंट्रल ने डायरेक्ट फंड ने कक बर टेस्ट निर्वाचन साजा दिखा बर दिया तम दिखा बर त्रिपुरा ने बगे तम दिखा बर सावो जे महाराजा विक्रम एयरपोर्ट नि कक साव आबो सीपीएम नि समय विजय कुमार रांखल रिजनल पार्टी नि खरचा बसाबो जुदि साया गाकाय कोनो दिन अब आकी गेला खामो रविन्द्रनाथ ठाकुर नि मुंगि सुं थांखामो एकमात्र विजय रांखल आफरो प्रतिबाद खाइसि खाइमिया अब तो चिनि दाबि स्तमानि अब ताबर अब सुफुंगै दिखा अब से बरा खाखला बयसावसो जोंसि खायो हने बर लासिना नांगौ अमनतै सर ताव पाथाक समोर थार मथाक लासिबनो 2026 नि एडिसि इलेक्शन नि बागै ताबसुक जति त्रिपुरा मथनि ने बमहाय प्रिपारेशन बुझते आशाबादी जेटा येसा फाजिम बीजेपी त्रिपुरा मथा
te sapachingo BJP te CPIM Congress yang IPF te saitong IPF te na kare ADC सरकार ক্ষমতাও ফাইনি ইলেকশন পার্সেন্ট নির্বাচন করি মাংলা Tripura মাথানি বাখাতলে বমাই প্রিপারেশন সাথে জরতে অ্যালায়েন্স তে বাসা নাই না সেপারেট চিনি প্রিপারেশন সব সময় না হামন তব जों বিসি ইলেকশন বাকি তো আগিন চিনি প্রিপারেশন না তাওতে প্রিপারেশন जों কামনাই তব যেখানে চিনি সাংগঠনিক দুর্বলতা তব আ জায়গা তার বুবাগারা চাপি ক্লাইনে जों যত নেতৃত্ব চাপি উই ক্লাইনে নর কয়েকদিন বিসিং নাই তবনি বুবাগারা তাবকনি সিমেন বেরাইনান শুরু খাইয়া বসকাংতে বেরাইনাই এবং সালবুরুম বুরুম गोबां मा জায়গা তাবকসিনি গর সবসলি তব বাজার সবসলিব বা কামিয়াম চাইও লোকমালাইমা পান্ডা খাই চলি তব কাই তেরে তেরে খাই নাই নাই দিল্লি ন বিজেপি नि বড় বয়া না ব সিপিএম नि বয়া ব ন Tripura মথা বানা রমই তমনে নুগো বিজেপি नि যে নিনি যে কুমানি বড় যে জয়েনিং যে প্রোগ্রাম খাই মানে নর খবর নাই নাই বাস্তবতা ম খাই তো বড় ববুতি খাই বড় ন তুবি তাম ঠকাই আব পরবর্তী সময় মিডিয়া নে বুঝকান বড় লোকর পয়সা পাইকা जों एकदम रेडी तंगो इलेक्शन तिनी फान रेडी खाना फान रेडी जों काउन्सिल इलेक्शन ने बागै रेडी बिसि इलेक्शन ने बागै रेडी तब ककंखा आईपीएफ ति बुसि रेडी अब जों साइमिया अब बरखि सिनाय केबे बीजेपी बुसि रेडी उंजा अब सले मोटामोटी जों जतन साइमान बनि सांगठनिक दुर्बलता नि बागै न बर बिसि इलेक्शन खाइरैया एवं बुसकानि काउन्सिल इलेक्शन खादा खाइन अब लोकनि बुसकानि काइसा सन्देह हुइदा স্যার তারপর যেটা সালব্রম Tripura মাথাবে বিজেপি নি বিসিমো যেটা ক্লে সালব্রম সোশ্যাল মিডিয়া ক কাজ দং মানে অবনতি নি পাছা ক কসার মুতা মুতং নাই আমো থাংনা না তে ওয়ার নাই স্যার পাছাক आने पाइथा क कसार मुतं নাই माननीय मुख्यमंत्री ना आं सानाय ओ जे समस्त उत्तेजनापूर्ण जे कक साइतमनि वालाइजोंनो जे कक साइतमनि निनि मन्त्री र निनि लिडार्स र एवं सालब्रुमनि लगी हिनि तंनाय र जे उत्तेजना कक सामाने अमनो दातिनो मोथांनांटुन Tripura कसं कसं टनिना काय अमते उत्तेजनापूर्ण कक असंविधानिक कक अनपार्लियामेंटारि कक अबनो बन्द खाइनानि दरकार अबनिनि दायित्व मुख्यमंत्री हिसाবে निनि दायित्व तंग अमते कक रक सावै सारा Tripura একটা उत्तेजना सृष्टि खाने परिस्थिति न एकदम न तुंफ्लारिनानि अमरनो मोथांनानि बागै निनि दायित्व आं बनो सानाय एवं सारा Tripuraनि लोकरनो आं सानाय विकास देव बर्मा साका जे Tripura मथानि बररनो टक बयला टक खुक्ति खुंना हैनाय नरक रेडी तंगदि जों खुंजांनाय दा ना जों कासुनाय आं Tripura मथानि जत्त सिनि सिक्ला सिक्ली जत्त वायरस रंग सानानि मुसुंगो जे अमति रंग दमन खाइनायनि बागै जों रेडी मा तंनाय जों अबनो माका सुलायनाय एवं चीफ मिनिस्टार न सानाय ओ जे उत्तेजनापूर्ण कक सानाय म इमिडिएटली मोथांनांटुन ताते Tripura शांति तंनाय স্যার বেলেখানে হামবাই নি নাকো মঞ্জুর রাখা লোকনো নগইনো মানখানা जों हायनो हाय अमो जेटा Tripura हास्तेबो ताबो पॉलिटिकल सिनेरियो जे उत्तेजना जे तुंफ्ला तमन आबनते संतिने कगलाम सालाकिया 2026 एडिसी इलेक्शन हापां साबने खुरिव क्लाइनो हाताबो MLA साहेब साका जेटा बीसी इलेक्शन इंडिया काउंसिल इलेक्शन उदांनो इंडिया डाउटफुल उंजा बखावो लोकरो नरक बीसी इलेक्शन बुध मारुलिया काउंसिल इलेक्शन बुध मारुनो लोकरो न बखावो आसुमु फाइना फाइना सालो एडिसी इलेक्शन बुफुर उंनो उद उंनो आबतो जरासे कक्सानाय फियाबा लोकरो अबहाय पॉलिटिकल इशू बाय करंजा कगलामनो जों फाइना सालो हाइन हाइन बाय करं लाइफिबानो कगलाम सालायनो तिनि आसु जरा कलनो खालगै नाय तंखा खनाय तंखा बुन्दोंनो हामबाय फाइना सालो जों हाइन हाय अबहाय इशू तैनो नरन बिसकां फाइना जतनो खालो नाय तंबा बागै हामबाय याफारो खुलुमका